हेलो बंधुरा पुजोर व्लॉग सीरीज है तुम्हारे आबार वेलकम। हाय फ्रेंड्स, पूजा का व्लॉग सीरीज में आप सबको फिर से वेलकम। तो बंधुरा এটা হলো সেই বহু চর্চিত সন্তোষ মিত্র স্কয়ারের লাস ভেগাসের স্ফিয়ার। তো ফাইনালি স্ফিয়ারের লাইটিং অন হয়ে গেছে এবং এটা যেটা তোমরা ভিডিও দেখছো এটা কিন্তু আমি গিয়েছিলাম তৃতীয়ার দিন মানে 4 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स ये है कलकत्ता का अनदर हैवी वेट पूजा संतोष मित्र स्क्वायर का दुर्गा पूजा का पंडाल। तो बेसिकली उनका इस साल का थीम है कि लास वेगास का स्फीयर, और सबको जैसे बोलते हैं ना, सब लोग बहुत वेट किया कि कब फाइनली ये स्फीयर का लाइटिंग ऑन हो जाए। इन्होंने ये स्फीयर में 1,35,000 LED लाइट लगाया और फाइनली ये स्फीयर का लाइटिंग आप लोग देख पा रहे हो। मैं जिस दिन गई थी उस दिन 3rd डे ऑफ दुर्गा पूजा था यानी 4 अक्टूबर था। इनका ओपनिंग ऑलरेडी हो गया और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये शाम के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास है। पर इस टाइम बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था बोल के मुझे बहुत क्राउड नहीं मिला, नहीं तो ये पूजा बोलते हैं ना कोलकाता का वन ऑफ द क्राउड पुलर पूजा में से एक है। আমি 5 अक्टूबर ইভিনিং এ গিয়েছিলাম, ওই সময়টা বৃষ্টি হচ্ছিল বলে আমি খুব একটা ক্রাউড পাইনি। আর এটা হচ্ছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মা দুর্গার प्रतिमा और ये है इस साल संतोष मित्र स्क्वायर का माँ दुर्गा का मूर्ति। সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের প্যান্ডেলের বাইরে যেমন লাস ভেগাসের চমক আছে তেমনি প্যান্ডেলের ভেতরে কিন্তু অনেক চমক আছে। যেরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যান্ডেলের ভেতরে কিন্তু অনেক প্রজেক্টর লাগানো এবং এরা প্রজেকশনের মাধ্যমে পুরো মহালয়া স্টোরিটা কিন্তু ওনারা দর্শকদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মাধ্যমে যে আমরা যে মহালয়ার কাহিনী জানি যে মহিষাসুর নিজেকে অনেক বলে না অজয় মনে করতেন, কিন্তু ওনাকে বধ করার জন্য মা দুর্গাকে আবাহন করা হয়েছিল এবং কিভাবে দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে পরাজিত করেন এবং সেটাই বলে না যে শত্রুর ওপরে বা খারাপ জিনিসের ওপরে ফাইনালি শুভ শক্তির জয়। संतोष मित्र स्क्वायर का पंडाल के बाहर जितना यूनिकनेस है अंदर भी उतना ही यूनिकनेस है, क्योंकि यहाँ पे अंदर उन लोगों ने एक पूरा लाइट एंड साउंड शो के तरह से उन्होंने पूरा ये बोलते हैं ना लोगों को ये दिखाया कि ये जो महालया का स्टोरी है, जो महिषासुर जो था वो अपने आप को, उनके पास ब्रह्मदेव का वरदान था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, पर फिर भी और इसीलिए वो अपने आप को बोलते हैं ना अजय मानता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। पर कैसे माँ दुर्गा का सबने बोलते हैं ना आवाहन किया था और कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर को परास्त किया, और इसीलिए बोलते हैं ना महालया जो मनाते हैं हम लोग, तो वो पूरा स्टोरी इन लोगों ने अंदर बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया। तो आप लोगों को कैसा लगा संतोष मित्र स्क्वायर का ये पंडाल, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं गया तो प्लीज आप लोग जाइए, ये पंडाल देख के आइए। और इसका लोकेशन है शियालदह स्टेशन से ये वॉकिंग डिस्टेंस है, या नियरेस्ट मेट्रो जो है वो सेंट्रल है। তো বন্ধুরা তোমরাও যাও সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের লোকেশন তো সবাই জানো শিয়ালদা স্টেশনের পাশে, তো তোমাদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা প্লিজ জানাও। বন্ধুরা তোমরা এখন কলেজ স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর ভিডিও দেখছো, আর এটা কিন্তু কলেজ স্কোয়ারের ওপেনিং এর দিন মানে 5 অক্টোবরের দিনের ভিডিও। 6 অক্টোবর থেকে এই পুজো সাধারণ মানুষের জন্য ওপেন হয়ে যাবে। কলেজ স্কোয়ারের এবছরের থিম হলো সুইজারল্যান্ডের पार्लियामेंट हाउस। फ्रेंड्स अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हो वो कॉलेज स्क्वायर का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये इनका इनॉग्रेशन डे का यानी 5 अक्टूबर का वीडियो है। पूजा सबके लिए 6 अक्टूबर से ओपन होगा और इस साल इनका थीम है सुइजारलैंड का पार्लियामेंट हाउस। আমি কলেজ স্কোয়ারের ইনঅগ্রেশনের কিছু এক্সক্লুসিভ ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। आप लोग वीडियो को इन तक देखिए क्योंकि मैंने कॉलेज स्क्वायर के इनॉग्रेशन वीडियो शेयर किया है। আমাদের 40 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি শ্রীমতী সুপর্ণা দত্তকে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। আমাদের সদস্যা শরণ্যা দত্ত তিনি বরণ করে নেবেন আমাদের 40 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধিকে।
যিনি আমাদের সদস্যও বটে, আমাদেরকে এই পুজোর ব্যাপারে তিনি অনেক সাহায্য করেন প্রত্যেক বছরই। বিশেষ করে কলকাতা পৌরসভার তরফ থেকে তিনি অনেক কিছু করেন। আমাদের উন্মোচন হবার সময় হয়েছে। জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা। করছেন কলেজকার পুজো কমিটি জিন্দাবাদ, কলেজকার পুজো কমিটি জিন্দাবাদ। তো ফ্রেন্ডস, কলেজ স্কোয়ার না সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কোনটা তোমাদের বেশি ভালো লাগলো, না দুটোই ভালো লাগলো, প্লিজ कमेंट করে জানাও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। तो कौन सा पूजा आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो भी अच्छा लगा तो उसको भी शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए और भी दुर्गा पूजा का नया नया ভিডিও के लिए। তো বন্ধুরা, চ্যানেলের সাথে থাকো, দুর্গা পুজোর আরো নতুন নতুন ভিডিও আমি তোমাদের সাথে কিন্তু ডেফিনেটলি শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ।